ini bukan di angkatan, Bung. Bukan begitu caranya menyelesaikan masalah. Tolong diingat kita bawa nama baik Laskar Pelajar Indonesia. Saya setuju, Bung Peter. Setuju. Gus, ini adik kelas. Harus sopan sama adik kelas. Peter. Jadi gini aja. Rudy ya? Rudy, mending kamu bawain kita makanan. Hey, ini Jerman, bukan Indonesia. Di sini tidak ada perpeloncoan. Ini bukan perpeloncoan, Bung Peter. Ini cuma mendekati adik kelas aja. Udah, kamu duduk aja ya. Nggak ada masalah. Ya. Saya mau kopi hitam dan kue lapis. Katanya jenius. Ngapain perlu dicatat? Ya oke, baik. Silakan. Ya, jadi saya kopi hitam dan roti lapis. Kejunya di tengah dan dagingnya di lapisan paling atas dan paling bawah. Sayurnya di lapisan yang paling atas. Yang lain mau pesan apa? Saya kopi panas campur seperempat susu. Gulanya 2 batang. 2 batang gula. Telur setengah matang, roti lapis isi tuna, tidak berminyak. Kamu mau pesan apa, Bung? Sosis bakar tidak direbus, sausnya yang banyak, saus barbeque-nya dipisah, minumnya jus jeruk. Jusnya yang seger ya. Yang lainnya mau apa? Sandwich dan susu. Sandwich. Bung Peter mau pesan apa? Tidak perlu, saya bisa pesan sendiri. Udah ingatkan semuanya? Tentu. Sudah semua? Oke. Hei, kalau sampai ada yang lupa pesanannya, kamu yang akan bayar semua itu. Panca! Jangan keterlaluan lah. Tenang aja, Bung. Saya yakin dia nggak mungkin lupa. Dia jenius, kan? Udahlah, percaya kok saya. Bung. Bagaimana kalau saya yang benar? Makan kamu selama 3 hari, kami yang bayar. Deal. Tunggu. Gula saya tidak jadi 2, tambah 1. Saya tambah teh panas. Oke. Shoot go. Ini buktinya. Kelihatannya selama 3 hari ke depan berat badan kamu akan nambah, Rudy. Bung, Rudy Habibi. 3 hari, Bung. Gila, Asmi. Benar semua. Pinter ya. Sie bekommen nur 2 Chancen, junger Mann. Das ist Ihnen klar, oder? Hab ich schon. Pasti ada contekan. Alhamdulillah namaku masuk. Namaku juga ada. Puji Tuhan. Harus segera telepon opungku ini biar potong kerbau. Mas Kangki, namamu ini lah sudah di atas namaku. Nama kamu kan nggak ada ya, Rudy? Tolong, lihat bagian sebelah situ. Ya, sebentar. Saya mau lihat nama saya. Shoot go. Rudy.
Saya... Rudi, saya dapat. Kenapa? Kamu kenapa? Saya gagal, Keki. Gagal apa? Kenapa? Saya ingin pulang, saya gagal. Gagal kenapa? Saya tidak lulus ikut ujian. Saya sudah menjadi manusia gagal dan tidak bermanfaat. Saya tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Pasti kamu salah lihat. Pasti kamu salah lihat. Kasih saya kesempatan. Saya mau pulang, saya tidak mau melihat. Dengar saya. Lihat saya. Kasih saya kesempatan. Oke? Sebentar. Kamu pasti salah lihat. Ayo, bantuin. Aduh, wah, gimana ini? Kamu udah boleh seperti ini, Rudi. Itu katanya Mas Rudi itu, Mas. Itu. Sini. Iya, ayo. Kotak. Apa lagi? Apa kenapa? Ada apa? Jongkok. Ngapain jongkok dulu? Nah, sok. Aku. Iya. Enggak apa-apa. Naik. Ya udah. Naik. 1, 2, 3. Itu. Itu bener itu Mas Rudi. Rudi. Erkom. Ikut saya. Ikut saya. Aduh. Kenapa sih? Turun. Kenapa sih? Apa lagi? Oh Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Dua itu lu. Yang atas. Dua itu lu. Yang atas. Mana? Was ist der Schlüssel der Technik? Bitte? Genauigkeit, Herr Professor? Nein. Ah, Noch jemand? Ja. Kalkulation? Nein. Wir arbeiten, um die Erfindungen der Vergangenheit zu vervollkommnen. Wir arbeiten, um Probleme zu lösen. Also in diesem Semester ist euer Projekt, ein Flugzeugmodell zu konstruieren, was fliegen kann. Stellt euch eurem größten Problem. Lihat Rudi enggak? Rudi, ini ada undangan Kongres Pembentukan PPI Aachen. Mau ikut enggak? Rudi, Rudi. PPI. Kamu mau ikut enggak? Kita kan harus ikut PPI seperti kata Pak Zahir Indobes kita. Tahu. Begini ya. Ini. Saya sudah menemukan ada fakta dari penyebab kecelakaan pesawat. Ini. Nah, ini saya kumpulkan dari seluruh koran yang ada di Eropa. Dari seluruhnya, ada beberapa hal yang saya tidak bisa temukan solusinya. Yang pertama ini, air traffic control, lalu burung, kemudian sabotase, kesalahan pada pilot, dan juga pembajakan. Dara, ayo sebentar lagi harus masuk kuliah ya. Iya. Mau kan, Dara? Iya. Sebentar. Jadi gimana? Kamu mau ikut enggak? Memangnya kalau saya ikut PPI bisa memecahkan seluruh masalah-masalah ini? Ini untuk kamu. Calon pahlawan dirgantara dunia juga butuh makan. Terima kasih. Saya pergi dulu.
Potverdorie, nog 5 minuten, man. Ik heb nog shampoo in mijn haar. Sieht er aber komisch aus. Schau mal. Wie ein Filipino. Sieht er aber komisch aus. Du bist von den Philippinen? Wie kann das sein, dass er dich versteht? Ach ja, ich habe nicht gedacht. Ich bin aus Indonesien. Menschen aus den Philippinen, Thailand und Indonesien sehen sich sehr ähnlich. Indonesien? Sukarno, ja? Ja, genau. Ich bewerbe mich hier als Student und möchte im Praktikum in Köln machen. Und wie kann es sein, dass du Deutsch redest? Dein Land ist so weit entfernt. Mein Vater ist ein Kannibale. Ich habe mal einen Deutschen gegessen. Deswegen kann unsere Sprache Deutsch. Entschuldigung. Gib Ihnen Ihre Sachen. Da. Ihre Sachen. Dankeschön. Viel Erfolg. Afrika, Asien, Kultur, Europa. Hier sind die Schau mal. Dankeschön. Ja. Ja. Hey, du Indonesier, du liest ja deutsche Literatur. Verstehst du das überhaupt? Ja, es ist schwer. Es ist die schwerste von allen. Hey Fritz, komm mal her. Hör dir mal an, was der junge Mann zu sagen hat. Er behauptet, Deutsch sei die schwierigste Sprache der Welt. Zum Glück sind unsere Kinder hier geboren. Hey Indonesier, wie kommt es überhaupt, dass du so gut Deutsch sprichst? Hast du etwa deutsches Blut? Mein Vater ist ein Kannibale. Ich habe mal einen Deutschen gegessen. Deswegen kann unsere Familie Deutsch sprechen. Und jetzt bin ich hier, um ein Flugzeug zu bauen. Okay? Hey, ich glaube, alle Indonesier sind Kannibalenkinder. Hey, warte. Hey Indonesier, seid ihr auch Kannibalenkinder wie der hier? Kamu tahu nggak? Kita bertahun-tahun keluar masuk hutan gerilya Belanda. Tahu nggak? Kamu pernah lihat sahabat atau keluarga kamu mati dengan granat? Hah? Gus. Saya hampir mati karena bela negara. Kamu lebih parah daripada Kanibal, Rudi. Kamu bikin negara kita bahan olok-olok orang Jerman. Dan selama kamu masih berpaspor Republik Indonesia, kamu akan selalu berhadapan dengan kami. Ngerti nggak? In meinem Land werden, Herr Helmer. Wir arbeiten nach deutschen Regeln. So wie er es macht. Er macht's richtig. Er wird hart arbeiten müssen, weil er in Indonesien nur ein Arbeiter sein wird, während ein ehemaliger Soldat wie ich über alles wacht, was er tut. Danke, Herr Helmer. Hey, Kannibalenkind.
Du bist nicht mein Diamond Freund, dem Soldaten Susanne? Tatsache ist, dass Menschen als Kolonialinnen Bemitleidenden sind. Na, was machst du denn hier? Ja. Ja, versuch. Also, man würde hier und hier eine Strebe reinbringen, bevor er da ist. Ja. Hey, Mann! Ja? Schau mal, was das Kannibalenkind gemacht hat. Lass uns das mal angucken. Ah, bitte. Ja. Die Schnürer hat die Funktion, die Bewegung des Flugzeugs zu kontrollieren. Boah, Marc, komm her. Das Kannibalenkind hat ein Flugzeug gebaut. Eins, zwei, drei, hey! Die Verbindung zwischen dem Flügel und das Hinterrad. Dieser Teil verursacht konstante Probleme bei der Abflug und der Landung, sodass das Flugzeug einen Stall erlebt, was durch Explosionsprobleme Absturz wird. Gute Arbeit, Rudi. Bisa gawat darurat kalau mamaku datang ini. Saya usul tempat pelaksanaan Kongres PP Aachen pertama di Bad Godesberg. Gimana? Wah, setuju aku, Bang. Enggak. Mendingan di sini aja. Lebih murah biayanya. Halo. Loh. Rudi? Kalian semua pasti sedang membahas PPI ya? Ya. Katanya kau nggak tertarik berorganisasi, Rudi. Ya sekarang saya tertarik. Kalau saya tidak jadi ketua, nanti yang pimpin kalian siapa? Hah? Nilai saya kan paling tinggi di antara kalian semua. Sombong kali muncungmu anak muda. Opung gua aja yang berperang sejak zaman Firaun, nggak pernah sesombong kau. Tapi kami tadi sudah membahas tentang tempat Kongres PP Aachen pertama. Menurut kamu di mana? Gini, kalau menurut saya tempat itu tidak menjadi persoalan. Karena nanti yang penting itu visinya terlebih dahulu. Organisasi tanpa visi itu layaknya pesawat terbang tanpa tujuan. Ya seperti kertas ini, kosong tanpa isi. Nah, ini yang harus diisi. Nomor dua, kalau saya yang menjadi ketua PPI, saya akan membuat PPI Aachen sebagai contoh daripada seluruh PPI yang ada di Eropa. Bagaimana? Pikiran hayalan, imaji seluas angkasa, berderet berbaris menyatu, coba untuk mencari tahu apakah gerangan yang bisa kulakukan perjuangkan untuk bangsa dan negara
Indonesiaku tercinta, menjadi mata air yang terus mengalir, selalu memberi karya terbaik bagi bangsa. Baik, setelah dilakukan penghitungan surat suara dan terkumpul suara terbanyak, maka yang akan menjadi ketua PPI di Aachen adalah Baharudin Jusuf Habibie. Sebentar. Bung Rudi Habibie akan didampingi oleh Bung Peter Manumasa sebagai sekretaris organisasi dan Bung Lim Hengki akan menjadi bendahara. Terima kasih. Kalian bisa buka. Di situ semua terletak masa depan Indonesia. Hei, Bung Rudi, membuat industri dirgantara itu tidak semudah membuat lapet pulut gini-gini jadi. Saya paham soal itu, tapi saya yakin. Bung Rudi, kenapa kulihat urusannya jadi industri dirgantara saja? PPI itu Perhimpunan Pelajar Indonesia, bukan Perhimpunan Pesawat Indonesia. Saya mengerti, tapi Indonesia jangan lupa adalah negara kepulauan. Iya, aku ngerti. Tapi kenapa digantara saja? Kita seharusnya bersenang-senang di sini. Ada yang ini. Bagaimana bersenang-senang? Dibaca deh. Hei, Bung Rudi. Aduh, sudahlah. Daripada PPI ini ditinggalkan anggotanya, lebih baik ide kau itu kau simpan aja dulu lah. Kita bikin acara yang ringan-ringan aja. Setuju gak? Misalkan malam Indonesia ke Gunung Alpen atau apalah yang kitanya kompak dulu. Kapal duduk. Teman-teman, bentar. Gimana kalau kita cari tempat kumpul aja dulu? Saya setuju. Kita rancang tempatnya yang baik supaya kita nyaman di situ. Sekalian buat sholat, biar Rudi nggak harus sholat di bawah tangga. Ya, oke. Ya, saya setuju. Dan saya rasa PPI akan mampu untuk mendorong kampus RWDA membuat musola. Ya. Maaf. Saya cuma nggak kuat dengan pola pemikiran kalian. Oh, apa yang salah dengan pola pikir kami? Banyak mahasiswa muslim dan mereka tidak punya tempat untuk sembahyang. Ya, sebagai contoh air makan. Baiklah Rudi, kita doakan kerjaanmu membawamu masuk surga. Ya, kalau saya perhatikan, tidak begitu mudah untuk bisa meyakinkan mereka. Tapi mereka harus lebih sabar, Rudi. Ya mereka kemari untuk kuliah, jadi kalau kamu berikan hal-hal berat, mereka akan mundur. Ya, tapi setiap masalah ada solusinya. Ya, seharusnya. Kenapa, Rudi? Saya duluan. Baru sekarang saya lihat orang seperti Rudi. Tunggu aja, akan lebih banyak kejutan-kejutan dari dia. Yuk. Hey nona manis, hey nona manis, hey nona manis, hey nona manis. Hai nona manis, apa kabarmu? Aku sangat rindu untuk bertemu. Setahun lamanya kau buat aku menunggu. Senang hatiku bertemu nona yang telah ku tunggu. Rudi, punya otak cerdas dibagi-bagi. Bagaimana kalau kita belajar di flat? Ayo. Rudi malam ini kelihatan ganteng sekali. Bagaimana? Masa sih? Biasa aja. Teman-teman juga Mas Panco. Tuh lihat. Beda, Mira. Kalau Rudi itu beda bikin penasaran.
Sepertinya Putri Solo sedang jatuh cinta nih sama si jenius. Kamu bisa aja. Putri Solo, gue bawakan sekoteng kesukaanmu ini. Gotong namanya. Sama. Ya kok kamu baik sekali sih sama Ayu? Begitulah sifatku, Mir. Kalau asli keluar aslinya. Ayo, kita serasi malam ini ya. Bagus juga warna bajumu, ungu muda. Poltak, ini biru muda. Maksud aku ungu kebiru-biruan. Rudi. Ya. Katanya kamu bisa bahasa Perancis dan Belanda ya? Ajarin aku lah, Rudi. Iya dong. Ajarin aja. Nah, ya begini. Dulu saya itu sering memakan otak manusia. Ya. Maksudnya? Ya, jadi anak-anak yang diberi makan otak manusia. Jadi ada otak dari Belanda, dari Prancis, maka kami bisa berbahasa asing. Salah satu pemburu yang dimakan itu adalah pamanku. Dia orang Polandia. Tapi sayangnya pamanku bisu. Jadi ayahnya Rudi tidak bisa bahasa Polandia. Ya, ini adik saya. Ya, dan saya permisi dulu ya. Mau kemana, Rudi? Terima kasih sudah menyelamatkan saya daripada perempuan yang membosankan itu. Ich bin Rudi. Rudi Habibi. Ildona Janowska, Medical Technical Assistant dari Polandia. Keluargaku membawaku pindah ke Berlin. Lalu bagaimana bisa sampai kemari? Orang tuaku kawan Nyonya dan Tuan Neuenfein. Kami makan malam di rumah mereka beberapa hari yang lalu. Wir warten auf Sie, aber Sie sind tatsächlich schmachten in Ihrem Zimmer. Warum sprechen Sie Indonesisch? Der Krieg hat mein Leben zerstört. Mein Haus wurde bombardiert, als die Nazis Warschau besetzten. So. Ich habe fast mein Leben verloren. Eine Krankenschwester aus Ambon hat mich gerettet. Ya, orang Ambon di Polandia. Ya, ya. Aku dan keluargaku tinggal berbulan-bulan di bunker bersama dia. Tidak tahu kapan siang dan kapan malam. Pamanku hampir gila. Suster Ambon itu pandai bercerita. Dia bercerita tentang petualangannya dari Ambon hingga ke Polandia. Dari situ belajar bahasa Indonesia. Tidak hanya belajar bahasa, Ruth, tapi belajar bagaimana menghadapi rasa takut untuk hidup lebih panjang. Dari sana, aku belajar bahwa bahasa adalah jendela untuk bisa melihat dunia lebih luas. Dan tampaknya Indonesia akan punya arti khusus untukku. Kenapa? Lagu dan tariannya bagus. Das Essen ist gut. Ya. Gak bisa, Bu. Ini dapatnya cuma segini, Bu. Saya dapatnya dari sini harganya segitu. Eta antrian masih panjang. Hari ini nggak jadi makan daging ya. Maaf, harga naik semuanya. Mam, kata Tuti, Mas Rudi lulus candidate engineering ya? Wah, berarti sebentar lagi Indonesia akan punya pesawat sendiri. Bukan pesawat. Kalau Indonesia itu sudah punya pesawat. Yang mau dibuat sama Rudi itu industri pesawat. Industri pesawat? Industri. Itu Rani. Rani, Masya Allah. Kamu itu dari mana toh? Nanti kalau papai kamu telepon, Mami mesti ngomong apa toh? Tenang aja, Mi. Papi aku kan seorang polisi. Oh iya, kenalin. Teman aku. Sore, Tante. Saya Hasri Ainun Besari. Oh, putrinya Pak Besari toh? Guten Abend. Guten Abend. Entschuldigung, Frau Neufeind. Ist eine Nachricht für mich angekommen? Ja, dort auf dem Fernseher.
Dankeschön. Bitteschön. Rudi, Mami baru saja ketemu sama putrinya Pak Besari. Namanya Hasri Ainun. Orangnya cantik, baik, dan sepertinya penuh pengertian. Tuh Ainun, katanya kamu nggak suka. Coba tunjukin. Udah sana tunjukin, coba. Iya berani. Udah sana. Itu masuk semua, itu rumus-rumusnya juga. Ainun, kamu itu udah hitam, jelek lagi. Ya. Ist alles in Ordnung, Rudi? Ja, ja. Ja, warte, ich komme. Ja, hallo? Oh, kann ich Ilona treffen? Warte mal, ich kenne dich doch. Du bist der Rudi. Ja. Genau, Ilona. Rudi ist hier. Hallo. Hallo, Ilona. Ich brauche deine Hilfe. Ja, ja. Natürlich. Komm doch einfach rein. Natürlich. Bitte schön. So. Bersama surat ini, saya ingin meminta saran mengenai